এনইসির প্ল্যানারি বৈঠককে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে মেলাঘরের নির্মল ও রাজঘাট। অন্যদিকে রাজঘাট চত্বরে চলছে বিএসএফের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানান কর্মসূচি। শীতের পরশ গায়ে মেখে নির্মলে বেড়েছে পর্যটকের আনাগোনা। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জোরদার করা হয়েছে নির্মল সহ মেলাঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল ৫টা ৩০ পর্যন্ত রাজধানী আগরতলায় শুরু হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের দ্বিতীয় দিনের প্ল্যানারি বৈঠক। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যপাল ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ইতিমধ্যে এসে গেছেন রাজ্যে। এতে রাজধানী আগরতলায় নিরাপত্তা যেমন করা হয়েছে আটুসাটু, তেমনি প্রান্তিক মহকুমা সোনামুড়ার মেলাঘরে নির্মল চত্বরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে জোরদার। কারণ রাজ্যে আগত ভিভিআইপিদের অনেকেই আসতে পারেন অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নির্মল পরিদর্শনে। তাই রৌদ্রসাগরের রাজঘাট তৈরি করা হয়েছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। নতুন সাজিয়ে তোলা হয়েছে নির্মল ও রাজঘাট এলাকা। কোথাও ফাঁক পুকুর রয়েছে কিনা তাই গোটা বিষয়টি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন রৌদ্রসাগর উদ্বাস্ত ফিশারম্যান সমবায় সমিতির কর্তা ব্যক্তিরাও। তা স্পষ্ট হয়েছে মহকুমা শাসক সমবায় সমিতির সম্পাদক পরমেশ্বর দাসের বক্তব্য থেকে। जैसा पहले से विदित है, बीएसएफ ने अपने 60वें वर्ष डायमंड जुबली ईयर यहाँ पे मना रही है अपनी स्थापना का। और इस दौरान जो है हम विभिन्न जगह पे जाकर पीपल को, पब्लिक को, लोकल जो भी मिलिट्रीज हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल क्या काम करती है, किस तरह काम करती है बॉर्डर पे, और हमारा पीपल के साथ कैसा सोशल इंटरफेरेंस रहता है, इस सब के बारे में हम बताते हैं, जिसके कारण जो है उसको हम अवेयर कर रहे हैं और पब्लिक को, सो दैट कि हमारा लोकल पीपल के साथ और अच्छा इंटरेक्शन हो सके। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पे एक वो फ़ोटो गैलरी भी बनाया बीएसएफ के कारनामे जो 1971 के वॉर और स्थापना के बाद जितने भी कार्य बीएसएफ ने किए हैं त्रिपुरा के डेवलपमेंट में बीएडीपी के तहत या सीएपी के तहत जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन में दिखाया है फ़ोटो गैलरी में। इसके अलावा हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाए हैं जो कि हमारे दाहिने ओर है और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग काफ़ी वहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और साथ में जो लोग नीर महल का दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो यहाँ पर बीएसएफ के नो प्रॉफिट नो लॉस जो हमेशा से रहा है, वो व्यंजन है, स्नैक्स है और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं।